आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बड़ा ही प्यारा अमल है, चावल के हवाले से है। चावल के 4 दानों पर आपने ये अमल करना है और वो 4 दाने आपने अपने घर के चारों कोनों में किस तरह से रखने हैं और किस वक्त में रखने हैं, क्या आपने उस पर अमल करना है, क्या आपने उस पर पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आपसे जिक्र करूंगी। एक मर्तबा इंशाअल्लाह अगर आप जान लेंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए गुर्बत से आपका जो वो छुटकारा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और आप अल्लाह करीम आप पर ऐसी मेहरबानियां फरमाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपको मालो दौलत की कभी भी कमी नहीं आएगी। अल्लाह पाक आपके रिस्क में खूब कुशादगी फरमाएंगे, इतनी कुशादगी होगी कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये अमल गरीब को अमीरो कबीर बनाने वाला अमल है। इसको लोहे अमीरो कबीर भी कहा जाता है। इंशाअल्लाह ताला आपने इसको किस तरह से करना है, किस तरह से पढ़ना है, मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करती हूँ। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। कोई भी इंसान जो कि माली हालात की वजह से परेशान है या ऐसे कोई हाजत है जो उसकी पूरी नहीं होती है तो उसके हवाले से भी वो ये अमल कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको इतना नवाजेंगे कि आप अपने घर लेने के काबिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह घर वाला कर देंगे। इंसान को अल्लाह से मांगना चाहिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात ही उसको अता कर सकती है, क्योंकि किसी बाबे के पास किसी दरबार पर कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है अल्लाह से मिलता है। इसलिए तन्हाई में इसको याद करना, अल्लाह के आगे सजदे करना, अपने मसाइल को पेश करना, जब इंसान ऐसे किसी मामलात से गुजरता है तब जाकर अल्लाह उसको नवाजते हैं। ऐसा नहीं है अब आप चिट्ठियां भेजते रहते हैं, आप कहते हैं जी मेरी चिट्ठी जो है वो मेरे महबूब तक नहीं पहुंचती है। जब एड्रेस ही गलत लिखेंगे तो क्या आपका महबूब आपकी चिट्ठी का जवाब देगा या आपकी चिट्ठी कहाँ महबूब तक पहुंच पाएगी। तो अल्लाह को पुकारते हैं सही तरीकों से पुकारा करें, उन तरीकों से पुकारा करें जो अल्लाह के जिक्र अज़कार से हो, जो अल्लाह की कुरानी आयात से हो, जो हदीस मुबारका से हो, वो सही एड्रेस है। ना कि जो है वो अल्लाह की जात के साथ शिर्क करें, बाबों फकीरों के पास जाएं, तावीज गंडे करवाएं और फिर आप कहें कि मेरा तो काम ही नहीं बनता है। ऐसे लोग जो बाबों फकीरों के पास जाते हैं या बाबों के पास जाकर उनसे जो है वो तावीजात या अमलियात करवाते हैं, मैं उनसे ये वाकया जिक्र करना चाहूंगी कि हमारे जानने वालों में एक बहन ने ऐसा ही किया कि उनका बेटा जो है वो अपनी बीवी के कहने में ज्यादा था, तो ऐसे ही बाबे के पास किसी के पास चली गई और उस पर तावीज करवा कर आ गई कि मेरा बेटा जो है वो मेरे हक में हो जाए, अपनी बीवी से हट जाए। खलूस व मोहब्बत का ताल्लुक था उनका आपस में, लेकिन औरत ने माँ ने बजाय उसको समझाने के या उसके साथ ऐसा ताल्लुक कायम करे कि वो मोहब्बत और प्यार से उसको समझाए, बाबों के पास गई और तावीजात और अमलियात करवा कर आ गई। अब वो जो भी आप कोई ऐसा अमल करते हैं, बेशक आप अच्छे के लिए ही क्यों नहीं करे, उसका साइड इफेक्ट आप पर लाजमी होता है। तो उस बच्चे पर क्या साइड इफेक्ट हुआ कि उसको जो अमलियात उस पर करवाई या उसको जो उसने तावीजात घोल कर उस माँ ने अपने बच्चे को पिलाए तो वो उस बच्चे पर शुगर की सूरत में जो है वो उसके अंदर आना शुरू हो गए, क्योंकि ये बीमारियां फैलाते हैं। शैतान इंसान की रगों में इस तरह से दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है, तो वो शैतान अपने तौर पर काम करना शुरू हो गया और उस आदमी की, उस बच्चे की शुगर इतनी बढ़ गई, एज इतनी नहीं थी लेकिन शुगर इतनी हाई हो गई कि उसका जिस्म झड़ना शुरू हो गया। आप यकीन करेंगे अब वो माँ पीट रही है सर कि अब मैंने ये क्या किया है। जब लोगों के पास गई है, दूसरों से जब पूछा है, रहनुमाई ली है, तो उन्होंने बताया कि आपने किसी वक्त पर अपने बच्चे पर किसी भी अच्छाई के लिए ही बेशक करवाया था, आपने उस पर अमल करवाया था जिसकी वजह से जो है वो इसके ऊपर ये साइड इफेक्ट आए हैं। अब काट भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हुआ है, उस बच्चे का जिस्म झड़ झड़ के गिरना शुरू हो गया है। तो किसी भी मकसद के लिए ख्वाह अच्छा ही क्यों ना हो, किसी के दिल में मोहब्बत ही क्यों ना डालनी हो, कभी भी इस राह की तरफ मत चला करें। अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह से जो है वो ताल्लुक कायम करें। और अगर कोई मकसद है तो तब भी आप ये अमल लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इंसान की जिंदगी में जो है वो उतार चढ़ाव का मामला तो होता ही रहता है। कभी इंसान बहुत खुश होता है, कभी बड़ी खुशी मिल जाती है और कभी कभी गम का सामना करना पड़ता है। कभी इसकी सेहत अच्छी होती है तो कभी बीमारियों ने इसको घेर रखा होता है, कभी वाफर मिकदार में रिस्क होता है, पैसों की रेल पेल होती है, तो कभी एक वक्त के खाने
کو بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی وسائل تو کبھی مسائل، یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اصل کمال کیا ہے؟ اصل کمال یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی طرف سے کسی بھی قسم کی بھیجے جانے والی حالت میں ناخوشی کا اظہار نہ کرے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور خوش و خرم رہے۔ تو آج کا عمل بڑا ہی خاص ہے، چاول کے 4 دانوں پر آپ نے اس کو کرنا ہے۔ 4 دانوں پر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، کر کے آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں کس طرح سے کہ کسی بھی کیل سے آپ نے سوراخ کرنا ہے چاروں کونوں پر، اور آپ نے وہ ایک ایک دانہ اس میں رکھ کر، اور بے شک اس کو آپ فل اپ کر دیں، اس جگہ کو آپ فل اپ کر دیں گے اور آپ نے وہ برکت کے طور پر رکھ دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پر اس میں بڑی ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا رزاقو، اے رزق دینے والے، اے رزق تقسیم کرنے والے۔ بے شک اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی بھی رزق تقسیم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ میں جس کو چاہتا ہوں بے پناہ رزق عطا فرماتا ہوں، بغیر حساب کے عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ جو ہے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اس پر مکمل یقین رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ساتھ میں آپ نے جو عمل ہے اس کو کس طرح سے جاری رکھنا ہے وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی۔ تو آپ نے جو ہے وہ 4 دانے لینے ہیں چاول کے، اور ان پر چاروں پر آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یعنی کہ جو نماز والا ہے، پھر آپ نے جو ہے اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، اور آپ نے اس کے بعد یا رزاقو کو 300 مرتبہ اس پر پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ آپ نے اس پر پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ان چاولوں کو یعنی کہ چاولوں کے چاروں دانوں کو آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں جس طرح سے آپ کو بتلایا ہے کہ آپ نے کیل کی مدد سے سوراخ کر لینا ہے اور اس میں رکھ کے پھر اس کو فل اپ کر دینا ہے۔ اب روزانہ کی بنا پر جب آپ کو ٹائم ملے تو اسی طرح سے آپ نے یا رزاقو کی 3 تسبیحات کر کے آپ نے غائبانہ طور پر چاروں کونوں میں پھونک مار لینی ہے گھر کے۔ پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے گھر میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو نوازتے ہیں۔ مقروض ہیں تو قرضے اترنا شروع ہو جائیں گے، رزق کی تنگی ہے تو انشاءاللہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، کوئی بھی حاجت ہے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی، کوئی بھی مقصد ہے انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔ اللہ کریم آپ پر دنیا کے مال کو وسیع فرما دیں گے، آپ کے لیے مال و دولت کے اللہ پاک دروازے کھول دیں گے، کیونکہ یا رزاقو جو ہے وہ ایک دروازہ ہے اللہ کریم کا جس کے ذریعے سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ دروازہ آپ کی طرف کھل جاتا ہے، آسمان کا وہ دروازہ جس سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے وہ آپ کی طرف کھل جاتا ہے۔ یہ اتنا مؤثر ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ جس شخص نے بھی اس عمل کو کیا ہے، ہمیشہ اگر اس نے پڑھنا اس کو کر لیا ہے، ہمیشہ اس کو جو ہے وہ اپنی زبان پر جاری کر لیا ہے تو وہ کبھی بھی خالی نہیں رہ سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو نوازتے ہی چلے جاتے ہیں، اس کی سوچ سے زیادہ، اس کے سوچنے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا ہی پیارا عمل ہے، صرف اور صرف 4 دانوں پر آپ نے چاول کے 4 دانوں پر اس عمل کو کر کے پھر آپ اس کے انشاءاللہ روزانہ کی بنا پر اگر آپ پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھونکتے رہیں گے تو پھر آپ اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتے ہی چلے جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے لیے وہ راستے ہموار کر دیں گے جس پر آپ کے لیے رزق لکھا ہوگا۔ تو یقین کے ساتھ ہر عمل کو کریں انشاءاللہ، یقین کے ساتھ کرنے پر آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔